सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेटेरॉइड का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक नहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि ये चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये एक हादसा है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मद्दो जजर से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, इसमें तअफ़्फ़ुन पैदा न हो। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है। पिछले 3 अरब साल से ना ज्यादा कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद उनकी लाशों से बू न फैले। इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरान कुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़ुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहराज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक बशर उठकर सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। समंदरों की गहराइयों के मुताल्लिक बताता है कि उनके दरमियान बरज़ख यानी बैरियर है जो काबू में रखे हुए है। और इस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत रहमान में फरमाया है। जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता था तो वो कहता है यानी सब के सब अपनी मदार पर तैर रहे हैं। और इस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत यासीन में फरमाया है। जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता था तो वो कहता है सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। और इस चीज़ का जिक्र भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत यासीन में फरमाया है। जब कायनात को एक जामिद आसमान कहा जाता था तो वो कहता है कि ये फैल रही है। वो नबातात और हैवानी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन उसने बहुत पहले बताया तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फ़र्क नहीं पाओगे। और इस चीज़ का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत मुल्क में फरमाया। जदीद साइंस की इनकाबिल फ़ख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबॉर्ट्री में काम करता था। नवमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल कराए, और माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपर होकर बच्चे को बचाए। एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है, ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें यह सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चूंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंह में डाल दें? ये आदाब जिंदगी उन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में से एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलहदा अलहदा करने का फ़न भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं कि जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रिडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें ज़िंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? घरेलू चींटियां गर्मियों में मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरानकुन हद तक कार फरमा हैं। ठंडे पानी में रहने वाली मछलियां अपने अंडे अपने वतन से हज़ारों मील दूर गर्म पानियों में देती हैं, लेकिन इनसे निकलने वाले बच्चे जवान होकर माँ के वतन खुद ब खुद पहुँच जाते हैं। नबातात की ज़िंदगी का साइकिल भी कम हैरानकुन नहीं। जरासीम और बैक्टीरिया कैसे करोड़ों सालों से अपनी बका को कायम रखे हुए हैं। जिंदगी के गौर इन्हें किसने सिखाए? सोशल मैनेजमेंट के ये असूल उन्हें किसने सिखाए? क्या ज़मीन इस कदर अक्लमंद है कि इसने भी खुद ब खुद लैलो निहार का निज़ाम कायम कर लिया? खुद ब खुद ही अपने महवर पर 1/2 67 डिग्री झुक गई ताकि सारा साल मौसम बदलते रहें।
کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا کیا، تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں، جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے اڑنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیسیت سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں، تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے، تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں، اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی، نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے پینکریاز خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ میں 70 سے 80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثال اور عجیب فیکٹری ہیں، جو جانتی ہے کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے، جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء، جو مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے اشر اشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان خربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہو یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط، توانا، عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ آخر کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو کون معنی دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اس پوری دنیا کو ایک منظم طریقے سے چلا رہا ہے۔